बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, फ़िलिस्तीन में जो हालात इतने दिनों से चल रहा है और जो सूरत हाल वहाँ का है, उससे तो हर कोई वाकिफ होगा कि किस तरह हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इजराइल बौखलाकर पूरे गाजा को तबाह बर्बाद करने की कसम खा चुका है और अभी तक लगभग कितने ही फिलिस्तीनियों को तबाह बर्बाद कर चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस जंग में यहूदियों के धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक में यहूदियों के बारे में क्या कहा गया है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा, इन सब बातों पर भी हम आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी मुस्लिम दुनिया में आग लगा देंगे और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरफ बिखरती चली जाएंगी। यहाँ तक कि एक एक करके सभी इस्लामिक हुकूमतें इन यहूदियों के हाथों में चली जाएंगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी जमीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की जरूरत है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि ये इजरायली यहूदी आने वाले हालात की पूरी तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों की शैतानी किताब तलमूद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों को पूरी दुनिया में एक खास इज्जत दिलाएगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदी की इज्जत करना लाजिम हो जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से ही हटा दिया जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने का इंतजार में लगे हैं। बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल के इस्तिकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है कि अब हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में जाहिर हो जाएगा। इसीलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इजराइल पर हमला करें, ताकि इजराइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फिलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हैकले सुलेमानी बनवा सके। इसीलिए आपने पिछले कुछ दिनों पहले की खबरों में जरूर सुना होगा कि इजराइल ने अपने 5000 फौजी गाजा में दाखिल कर दिए हैं और पूरी रात गाजा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही। मतलब हजारों फिलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि बीते दिनों में एक फिलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान से ये बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फिलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों से कोई उम्मीद नहीं, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआएं भी मत करो, हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे। लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो हाल ये है कि मुसलमानों के सबसे मुकद्दस देश सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में ये हुक्म जारी कर दिया है कि कोई भी आलिम मिंबर से फिलिस्तीनियों के हक में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा जाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, अब आप खुद ही इन इस्लामिक देशों की घटिया हरकतों को देख सकते हैं कि एक तरफ वो खुद खामोश हैं और दूसरी तरफ अपनी कौम की लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी मासूम फिलिस्तीनियों के हक में बात तक नहीं कर सकता। आखिर ये कैसे मुस्लिम देश हैं? कल कयामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कयामत के करीब की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का निकलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसीलिए हर नबी ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से जरूर डराया है, क्योंकि दोस्तों दज्जाल के बहकावे में बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे तो आम लोगों का क्या ही पूछना।
یہاں تک کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور پھر اسے زندہ کر دے گا۔ بنجر زمین کو حکم دے گا تو اس پر کھیتی لہلہانے لگے گی۔ پیڑ کو حکم دے گا تو وہ پیڑ بے موسم پھل نکالے گا۔ آسمان کو حکم دے گا تو بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آخر ایک بندہ جب دجال کا انکار کرے گا تو دجال اس سے کہے گا کہ آخر تم مجھے خدا ماننے کے لیے کیا ثبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دو جو آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہیں تو میں تمہیں خدا مان لوں گا۔ اس پر دجال حکم دے گا تو اس کے لشکر کے بہت سے شیطان اس آدمی کے ماں باپ کی شکل میں آ کر اس سے کہنے لگیں گے کہ اے بیٹا، یہ سامنے کھڑا حقیقت میں تمہارا سچا خدا ہے، تم اسے ہی اپنا خدا مان لو۔ اور پھر اس طرح وہ دجال کو خدا مان کر گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن دوستوں، ان سبھی شیطانی طاقتوں کے باوجود بھی ایک دن دجال کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو کر رہے گا، اور پھر ساری دنیا میں ایک بار پھر سے اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ہر طرف برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی۔ اور یہودیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ خود عیسائی مسلمانوں کے ساتھ مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ وہ جس پیڑ یا پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو وہ پیڑ بھی بتلا دے گا کہ یہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ صرف غرقد کا پیڑ ایسا ہوگا جو اس بات کی خبر نہیں دے گا۔ اسی لیے یہودیوں کی طرف سے غرقد پیڑ لگانے کی ایک مہم چلائی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل میں سب سے زیادہ غرقد کا پیڑ پایا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے مطابق یہودیوں کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے اور آخر ایک دن ہمارا خاتمہ ہو کر رہے گا۔ لیکن دوستوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہودی ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تاریخ میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا کر انہیں قتل کرتے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ان کی سب سے مقدس کتاب تلمود میں ہے۔ یاد رہے، یہودیوں کے مذہب میں 2 کتابیں پائی جاتی ہے۔ ایک تو وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی شکل میں نازل کی گئی، اور دوسری کتاب تلمود، کہ جس کے بارے میں ان کے کچھ لوگوں کا یہاں تک ماننا ہے کہ ہماری تلمود کتاب تورات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس تلمود کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک بار تورات کتاب کی توہین کر دے تو وہ جائز ہے، لیکن تلمود کتاب کی بے ادبی پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ دوستو، یہ تلمود کتاب ان کی کوئی مذہبی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے عالموں نے یہ کتاب خود ہی لکھی ہے، اور یہ کئی صدیوں کے تجربوں پر حاوی ایک کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہودیوں کی شروعات سے لے کر آج کے زمانے تک ہونے والے سبھی حالات لکھے ہیں کہ کب کب یہودیوں پر ظلم ہوگا اور کب کب یہودیوں نے دوسرے قوموں پر ظلم ڈھایا، یہودیوں کو سیاست کیسی کرنی چاہیے، ساری دنیا پر یہودی قوم کیسے راج کر سکتی ہے، اور جادو ٹونے کے سہارے سے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کتاب میں نبیوں کے بارے میں بھی بہت سی گھٹیا باتیں لکھی ہے، یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کو گالیاں تک دی گئی ہے، حضرت مریم علیہ السلام پر گندہ الزام لگایا گیا ہے، اور تو اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت سی الٹی سیدھی باتیں لکھی گئی ہے کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ لیکن آپ کی معلومات کی خاطر کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ 12 گھنٹے کام کرتے ہیں، جن میں سے 3 گھنٹے تو وہ یہودیوں کی مقدس کتاب تورات پڑھا کرتے ہیں، اور پھر 6 گھنٹے ساری دنیا کی مخلوق کو رزق دیتے ہیں، اور پھر 3 گھنٹے سمندر کی مچھلیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے، اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے، اور وہ غلطی ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے یہودیوں کے کعبہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اعتراف ہے کہ ہیکل سلیمانی کے گرانے کا حکم یہ میری غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس غلطی پر نعوذ باللہ روزانہ کئی گھنٹے روتے ہیں اور اپنے گالوں پر تماچا مارتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر میں گرتے ہیں اور اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے،
दोस्तों, आप यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में रिसर्च करें तो मालूम होगा कि आखिर इस किताब में कितनी ही घटिया बातें लिखी हैं, लेकिन फिर भी यहूदी इसे अपना सबसे मुकद्दस किताब मानते हैं और इसी की बातों पर अमल करके वो मासूम लोगों पर बेहद जुल्म ढाते हैं। यहूदियों ने इस किताब को सारी दुनिया से छुपा कर रखा है और अगर कोई यहूदी इस किताब को लोगों के सामने पेश कर देता है तो उसकी सजा सिर्फ मौत है। लेकिन फिर भी यहूदी कौम में भी बहुत से अच्छी सोच रखने वाले मौजूद हैं जो हमेशा से अपनी इस कौम को समझाते आए हैं कि लोगों पर जुल्म करना एक गुनाह है, हमें एक दूसरे का हमदर्द बन के रहना चाहिए। और ऐसे ही कुछ अच्छे यहूदी लोगों ने दुनिया के सामने तलमूद किताब को एक्सपोज किया है कि जिससे अब आप भी इससे बहुत से पैराग्राफ गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं। इसे पढ़कर आपको अंदाजा होगा कि आखिर ये यहूदी मजहब की सबसे मुकद्दस किताब किन किन साजिशों से भरी हुई है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।